ҳаста ягон кас. Ассалому алайкум бародарон. аллакай дар YouTube қадами қурбон тамошо мекунанд. Ки бисёр чарх задестай ба гуфти шумо қадами қурбон. диққати мардума ҷалб мекунад. тапончае ки дар дасташ аст, хай чӣ хеле кард накард, мухлис пайдо кард. мекунед лайк мемонед, поделиться мекунед, мешинем баъдан ба ҳазур тамошо мекунед. омода бошед, мегзарем ба видео. рафтем. ассалому алайкум бародарон ва ахварони азиз, хуш омадед ба канали Амнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз хостем ки дар бораи яке аз сарояндаҳои маъруфи тоҷик аллакай дар YouTube қадами қурбон тамошо мекунанд. Я блогерора тамошо намекунанд. қадами қурбон барои худат як суҳбат мекунем, мешинем дар бораи рафти клип ки Ҷонибек Муродов дастгирӣ кардан. қадами қурбонро хостем дар борааш суҳбат кунем. ҳамеша якум дар видео чӣ кор мекунем, лайк мемонем, поделиться мекунем, мешинем баъдан ба ҳазур тамошо мекунем. чӣ хеле ки ба шумо маълум аст, рости гап рӯзҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ, махсус дар YouTube ки бисёр чарх задестай ба гуфти шумо қадами қурбон, ки бисёриҳо аллакай қадами қурбонро клипи навашро интизор ҳастанд. мо ҳатман дар бораи қадами қурбон ва рафти кори ӯ ва дар бораи чӣ хел ба саҳна баромад. рости гап қадами қурбон яъне таланти худша дора бигем. барое ки қадами қурбона байдоша гӯш мекунем, як хелеш маънӣ надора. рафтораш мисол ба ҳамун сурудаш туғрӣ намегирад. ва самимиятш дар чие ки самимияти ҳамун артист чие ки мисол диққати мардума ҷалб мекунад. тапончае ки дар дасташ аст, ана ҳамун дарс ва дар сараш ячира чӣ кор мекунад, мепечонад ва суруд мехонад. рости гап хай чӣ хеле кард накард, мухлис пайдо кард. дар YouTube бисёр тамошо мекунанд қадами қурбонро ва ман ҳам тасмим гирифтам дар бораи рафти клипи қадами қурбон суҳбат кунем. дар худи YouTube бо қадами қурбон суҳбат кардан ва баъди он суҳбат Ҷонибек Муродов, сарояндаи машҳури тоҷик бигемам, хато намекунем, чунки дар ҳақиқат таланти нағз дорад, овози хуб дорад ва мо хостем ки дар бораи Ҷонибек Муродов ва қадами қурбон ки ҳамкорӣ кардан суҳбат кунем. анака ҳамкорӣ хеле намешаванд ки якҷоя дуэт кунанд ё ки якҷоя ягон клип кунанд. фақат тасмим гирифт, файрод кард, суҳбат кардан дар бораи як клип я суруд суҳбат карданду суҳбатшон пухтак бигемам ва якҷоя тасмим гирифтанд ки як клипи нағз ва як суруди хуб барои қадами қурбон пешниҳод кунанд ки аллакай кардестанд. ҳозир ман суратҳояшро мемонам, якум суратҳояшро тамошо мекунед. ва баъдан аз рафти кор, яъне синимат кардани клип
و بعداً کمترک از همان سرود برای شما پیشکش میکنیم. یکم در ویدیو لایک رو گذارید و ویدیو رو در ایمو، واتساپ و کانتکت و دیگر شبکه‌های اجتماعی پهن کنید. بعداً بشینین به حضور تماشا کنید. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش. راستیگه ما هم در وطن بودیم و با قدم قربان در علاقه برومیم برای صحبت کردم. راستیگه با ما تمام گفتند و وقت نشد که مثال با قدم قربان صحبت آزاد گذرانیم. چخیل که به همگان معلوم است که ما با لحظه گورو، با اکای خال مراد صدیق، با میخائیل، با دون جوان باشد و دیگر نفرانی که از دست آن آمد و با آنها صحبت کردیم، رفته صحبت آزاد گذراندیم و در کانال گذاشتیم. چی گفتنیم؟ قدم قربان با نفر اینترویو گرفت و بعد اون اینترویوی که با اون کس گرفت، جانی بک تماشا میکند و بعد تماشا کردن خواست که برای قدم قربان یک سرود و یک کلیپ هدیه کند و ما امروز در باره انا همون کلیپ و رفتی کلیپ رو برای شما صحبت میکنیم، میفهمونیم که جانی بک چیکار میکند با قدم قربان. خوش یک چند هفته پیش بگیم یا که یک چند روز پیش هم بگیم خطا نمیکنیم، قدم قربان در مسکو کنسرت داشت و در کنسرت یک چند هفته در اون مسکو بود و بعد مسکو به تاجیکستان خودمون برگشت آمد. بسیار هم میگوید که دلگیر شدم و وقتی که مثال من در فرودگاه آمدم و دیگر خیلی حس کم خدمت میگرد، چون که یکم برای ای تاجیکستان میبروی قدم قربان و بعدا میگوید که وقتی که من با مثال ایرپورت میفروم، ما ایرپورت هم مسکو در میفروم میگه خدمت دیگه خیلی حس کم که مقصد نمیجم پرشیده میگه که دیگه گپ زدن نمیتونم برای که زیغ شید خیلی شید یکم برچ خیلی و حرکت کنم که میگه تیز به خونه برم. مثال میگه که ایس زیغ شدم فرو آمدم ای اوس خرسان آمدم کنش نه هم میخواه که ایس تیزتر برو یک خرسک بزنه و خلاصه گپ هم میخواه که تیزتر به وطن برگردد و مخصوص در همین بهار و انشالله کم هم برمیگردیم. و چی گفتنیم که جانی بک مرادوف تصمیم گرفت که با قدم قربان همکاری کند. همکاری چه خیلی میشه؟ همکاری هم خیلی نمیشه که مثال جانی بک مرادوف خیزه قطعی قدم قربان مثال کلیپ کند و یک جویه دویت کنه، خیلی نه. فقط جانی بک مرادوف تصمیم گرفت که یک سرود زپس میکنیم با آهنگش همش از طرف جانی بک مرادوف و یک کلیپ با صفت اعلا. من حاضر مثال در اینستاگرام تعقیب میکنم جانی بک مرادوف را و در اونجا صورت هایی که در رفت کور یعنی کلیپ ثبت کلیپ ویدیو و صورت هایی که از رفت سینماتی همون ویدیو کلیپی قدم قربان من خواستم که همون را برای شما نشان دیم و درباره‌اش صحبت کنم. در حقیقت خیلی این هم یک دستگیری می شود، چون که ما در حقیقت خودی که همون قدم قربان مثال بگیم که با همین شوخی یعنی دیونگری میگیم که با هم دیونگری مثال مخلص پیدا کرد، اما باز میتواند که مثال قدم قربان با دیگر تالنتی خودش مثال باز هم مخلصان خود را پیدا کند. این چه خیلی میشود مثال با تپانچه با سلاح نیو مثال با رفتار خوب و مثال با دیگر خیلی باز مخلصان خود را زیاد میکند. غزل مخصوص غزل خوندن ده بسیار شیرین میخواند میگویند خودشون و رفتاری که در
консерту клипҳои туёнае ки худаш мекунад дигар хеле намешавам мисол кам меқапам ва барои ҳамин ғазал хонданда беҳтарин мешавад. махсус ба қадами Қурбон мерасонам ки мисол камтар туёна ки гузаронди 1-2 тарига сабти ғазал кун, ғазалои ба маънӣ беҳтарин мешавад. хайолӣ насиб карда бошад биём ба ватана мием боз қатъи худат рӯбарӯ суҳбат мекунем. барои ҳамин гуфтанӣ ҳастем ки ака клипш дар бораи клипш гап мезанем, клипш ҳозираш дар ҳамин қайд мефаҳмем ки клипш ҳоз рафтест вақти синемача дидем камтарак мисол мошинои советский бигем мошинои пешинаро овардагиан ва қадами Қурбонро прическа кардани Исусу ма суратоша мемонам ё ки дар инҷа оз меброя суратош ва дар рафти мисол дар даруни мошин аст дар он ҷо аз парк меброяд аз куҷое меброяд ростига ба мошин ҳозир мебонам тамошо мекунем ва инчунин суруде ки аз тарафи Ҷонибек Муродов суруде ки омода мешавад мемонам камтаракашро тамошо кунед ва гуфтанӣ ҳастам ки хай меҳнат мекунанд беҳтаринаи Ҷонибек ҳам беҳтарин лоиҳаро гирифт ки мисол дастгирӣ кард ҳам барои Ҷонибек ин фоида мешавад ва ҳам барои қадами Қурбон барое ки вақте ки дастгирӣ мекунад як нафарро мисол боз мухлисони қадами Қурбон вақте ки Ҷонибек Муродов мухлиси худша дорад қадами Қурбон ҳам мухлиси худша дорад ва мухлисони қадами Қурбон шояд мухлисони Ҷонибек Муродов набошад ва тасмим гирифт ки мисол қадами Қурбона чӣ кор кунад клип кунад суруди нав созад ва рӯи саҳна барорад ин клипи қадами Қурбонро ва шояд мухлисони қадами Қурбон аз хотире ки Ҷонибек Муродов қадами Қурбонро дастгирӣ кард шояд 50% мухлисони қадами Қурбон ба мухлисони Ҷонибек Муродов гузарад. гуфтанӣ ҳастам ки Ҷонибек Муродов вақте ки тасмим гирифт ки қадами Қурбона клип кунад клип сабт кунаду суруди нав кунад бо формати HD яъне бо сифати аъло албатта ки ҳам барои Ҷонибек Муродов фоида мешавад ва ҳам барои қадами Қурбон. хай барои ҳардуш бурдборӣ хоҳонем ташаккур мегем ба Ҷонибек Муродов ҳам ба қадами Қурбон ҳам интизор мешем ки чӣ хел меброяд клип аз мусиқияш маълум аст ки мусиқӣ яъне суруди хатлонӣ мешавад яъне мисли туёнаворӣ ва клип ҳам созай ҳозираш дар қадами Қурбона бибинем хитон прическаш карда яъни Исусу хай созай бад нестай мебинем ки чӣ хел мешавад клип интизор мешем. барои дастгирӣ дар канали Ҳамнаво чӣ кор мекунем подписатсия мекунем дар видео лайк мекунем видеоро паҳн мекунем тамом видеои навро интизор мешем ҳамеша бо мо бимонед мо ҳамеша бо шумоем канали мо канали шумо шумо қатъи моен ма қатъи шумо зинда бошен. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.